Opel Zafira 2 سالش 2007 ماشین وگان نمی باشد. این بالونش در حالت خوب، گازش заводской. داخلی سالن ماشین دو الکتروپاکت، коробкаш механик, CD player, борт компьютер, климат контрол, пробегаш 233,000 километр. Мультирол. این حالت سالن ماشین کانسنرش کار میکنه. این حالت سالن قفای ماشین بسیار در حالت خوب. موتور 1.8 سوزشواری گاز بنزین. هیچ خیلی که دیده ایستادید حالت موتور ماشین. нархи мошин 65000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 864 40 70. Opel Astra G солаш 2003. این داخلی سالن کفای ماشین، این سالن کفای پیشش، دو الکتروپاکت، коробкаш механик و اینجا CD پلیر دارد. این دو ایربگ، پرابیگش 248,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. موتور 1.6 اینژکتور سوزشواری بنزین. расход چنده؟ расходش 7 لیتر و 100 کیلومتر میگرده. هیچ خیلی که دیده ایستادید حالت موتور ماشین. 35 نرخ ماشین 35,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 35,000 سوم ده. нархи мошин 37,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 33 70 01 98 007 0007. Opel Bechka солаш 99. این ساختگی بوده. بالونش در حالت خوب. این نمود از کفای ماشین. این داخلی سالن دو الکتروپاکت، коробкаш механик، اینجا CD پلیر، دو ایربگ پیش، пробегаш 170,000 کیلومتر. گراندگی نه. این حالت سامان کفای ماشین. این بگاژش، این بالون گازش. Это баллон запаскач. Мотор 1.8 سوزشواری گاز بنزین، گازش евро 4. расходаш چنده؟ расход کم. این سنجشی تکنیکی 1 سالی دارد. нархи мошин 42,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 854 23 23. Opel Astra G солаш 99. комплектасияш элеганс.
این بالوناش در حالت خوب. این نمود از کفای ماشین. این داخلی سالن 4 الکتر پاکت، коробкаш механик, CD плеер, 2 аэробики пеш, пробегаш 198,000 километр. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن کفای ماشین. حالتش خوب. این باگاژش. این بالونی گازش تابلت که. موتور 1.6 سوزشواری گاز بنزین. расходаш чанте? расходаш чанте? расходаш 10 сахта меганда. анҷа нархи мошин 45000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 753 23 23. Mercedes Benz S-Class 221 кузов. Солаш 2006. این نمود از کفای ماشین. داخل سالن میبینیم. یعنی دراش از پیچک که сиденье лифт, кондиционер, сиденье обогрев, 4 электропакет, oyna чавашам кнопочный, центр замок, борт компьютер, климат контроль, hamma наворотаи ин замона. Пробегаш 32000 километр. Ин скоросташ автомат, коробкаш автомат. داخلی سالن کفای ماشین بسیار در حالت خوب. دراش خودش میکشد. موتور 4.5 سوزشواری گاز بنزین، گازش заводской. ماشین یوروپیایی که این расходش چقدره؟ расходش 15 لیتر گاز که 100 کیلومتر میگرده. هیچ خیلی که دیده ایستادید حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 140,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 757 90 60. لکسوس RX 350 سالش 2010. ماشین امریکن که بالوناش در حالت خوب. این نمود از کفای ماشین. این داخل سالن ماشین 4 الکتر پاکت، سنتر замок. борт компьютер, климат контроль, CD плеер, hamma наворотаи ин замона. коробкаш автомат титронный. این сиденье шлиф, сиденье пеш обогрев, калиташ ин стоп старт. ҳозир эше мефаҳмем. пробегише ачи паш набуда. این сиденье шлиф мана. سنجش تکنیکی و سیاه شیشه هاش 1 سالی نمی باشد. یعنی حالت سالن کفای ماشین. پربیگش 91,000 کیلومتر. موتور 35 سوزشواری بنزین
расходаш 12 литр 100 километр мегардад. Мошин ҳамин моҳҳои январанд омадагӣ. ҳамин дидисонед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 220 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 757 90 60. мошин навбати мо Volkswagen солаш 2007. این балонаш дар ҳолати хуб. ин намуд аз кафои мошин. ин дохили салони мошин 4 электропакет, сентр замок, пробегаш 160 000 километр. اینجا CD плеер, монитор, климат контрол, 2 айрбака, мультирол. این ҳолати салони мошин. این ҳолати салони кафои мошин. мотор 2 сӯзишвори дизел. расходаш чанд аст? расходаш 5 литр 6 литр 100 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 90 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 757 90 60.